Anya sindi ni Allah Ta'ala tabaraka wa ala ni jahina no politiki la ina karagareliti Naam. Suratul Fatiha. ambe dailali suraka Makiyatun wa ayatuha ayo farale jonga sab'u ayatin. ayo ulama ko ye Fatiha Naam. ko adigna karaka makka Naam. aywa me ko bare bebe qur'ana ko nyelo ani tafsir ko Naam. mako yɛrɛ dilali kama ani mako ɲɛli kama ani n'u mako bɛ garadu dɔw la k'o kɛ u bɛ kuranɛ kɛ jiginko caman ye u bɛ se k'a f'i ye sisan ko Fatiha jiginna Maka i b'i yɛlɛmɛ tuma min na u t'a f'i ye ko a jiginna siɲɛ 2nan na Naam. mais ne ko a ka recherche de kɛ a bɛna se nin bɛɛ hakika ma mun ye nin don diinɛ yɛrɛ kɔnɔ munna kuma kelen tigɛ ka fɔ o la a ka recherche kɔnɔ a bɛna tiɲɛ dɔn a bɛna tiɲɛ silamɛya ye kelen ye kira kelen kuranɛ kelen munna fɛn kelen ma se ka fɔ Fatiha u b'a jiginna Maka siɲɛ wɛrɛ u b'a jiginna Maka bon ne m'a dɔn a jiginko fila in na n'a sɔrɔla a nafo filanan de tun ye dɔ fara a kan nafo filanan tun bɛ fa n'a sɔrɔla nafo filanan na dɔ tun bɔra nafo filanan tun bɛ fa mais a jiginna Maka a tilala ka jigin Madinɛ a bɛɛ ye nin Fatiha kelen ye o nafa ye mun mais recherche de kɔnɔ a bɛna dɔn u ye nin diinɛ o de la k'a kun siri dɔrɔn ka kitabu an karamɔgɔ ye kalan na non f'i ka karamɔgɔ wɛrɛ ka kuma lamɛn kitabu wɛrɛ lajɛ kana tafsiri kelen dama ta n'i taara ten i bɛ diinɛ in faamu dɔ bɛ fara limaniya kan mais n'i tora da la dɔrɔn n'ala ma far'i kan hali n'i ma bɔ diinɛ na i bɛ sa ka nafigiya k'i kɔrɔ parce que i bɛ sa k'a sɔrɔ i ma da ko dɔn silamɛya bi ten de ala k'a n'aw dɛmɛ a ko Fatiha jiginna Maka aya 7 don na Bismillahi. ayiwa bisimilahi a daminɛna o yɔrɔ la a ko babu yɛrɛ min filɛ nin ye babu ilisaku nɔrɔna babu sinon laada la babu ti ilisaku babu bi isimilahi mais u y'a lasɔrɔ ko babu nɔrɔlen o kala min ka k'i jɔ n'a ye k'u y'o bɔ a la a ko yɛrɛ bonya kan ko parce que ni ala tɔgɔ de ye diɲɛ yɛrɛ bɛ yen mais i b'o faamu yɔrɔ min fɛ n'i seginna i kɔ dɔɔnin ala kɛra sɔrɔ sira ma a ka kiraya don kiraya di to a ma a bɛ bɔ o kalan o jibila ko a ma ko ikra mana mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ de ma ikra a tun ye kalan kɛ mɔgɔ min kun kan o kumana i bɛ sɔrɔ ka na a fɔ o tigi de ma ikra mais olu ma kalan k'a kunna ka kɔrɔ olu nana fɔ a ye bi de ko ikra mana basari adamadenya bɛ jaabi min sɔrɔ maana bɛ Madinɛ ma ɲi a n'a fɔ ne ka kalan min mun kalan o ye ma ɲi jila tɔgɔ tɛ tɛ ne mana jibila ko a ma o yɔrɔ la ko ikra bi ismi taara ismi rabbi o de kɛra silamɛya ko bɛɛ ye ko kalan n'i ma tɔgɔ ye i ma o min bɛna kiraya d'i ma n'i ma tɔgɔ ye o min b'i baloya n'i ma tɔgɔ ye o min b'i faga n'i ma tɔgɔ ye o min b'i ci o ye baw kɛ baw ye sira mais nin baw in na tɔgɔ kɔnɔntɔn de b'a la si ni si tɛ kelen ye n'aw tigiw ni balakatigiw tɔgɔ kɔnɔ ne ye min kɔnɔ a si ni si tɛ kelen ye baw ye tɔgɔ la mais ne sina ka min ta o ye baw ye sa
kumana za akoko bi ismillahi de kɔrɔ ye sisan ni ko bi ismillahi a sharhu la a tɛ se ka kɛ bismillahi ye i b'a kɛ laadala bi ismillahi o kumana o la sa a ko bi ismillahi abdahu a'mali a ko fɔ o de ka faamu bismillahi la bismillahi bɛ fɔ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ko ta'atu a tɛ se ka fɔ mukhalafatu la a yew ka mɔgɔ hakili dafalen c'est-à-dire ala bɛ ko minnu fɛ bismillahi bɛ fɔ olu daminɛ de mais i kɛtɔ ka dulɔ min ka dulɔ ta k'o sigi da la ko bismillahi o ka gɛlɛn dulɔ na min bɛ sɔn mana bismillahi bi jaabi di dɔrɔn fi ta'at a t'a di yɔrɔ si ni ala ɲɛ baaraw tɛ i kɛtɔ k'i ka to dun bi ismillahi de la ala e de y'a di ma mais anw ka bismillahi ti an hakili jigin foyi la o de la ne m'o fɔ ye siɲɛ caman diinɛ in bili bɛɛ tɛ karamɔgɔw ka nkalontigɛ ye kitabu kɔnɔ diinɛ in bili belebele de ye mɔgɔ yɛrɛw de ma lafaamu hakika yɛrɛ la diinɛ in tiɲɛna parce que a ka ca la silamɛ caman bɛ yen hali an ba caman bɛ yen musow n'u bɛ daga sigi u bɛ bisimilayi bon an yɛrɛ ka tasarufatu caman bɛ yen an bɛ bisimilayi bisimilayi fo ka ca an fɛ kosɛbɛ mais ka sɔrɔ bisimilayi yɛrɛ hakika an bɛ min fɔ o t'o ye kuma bɛ yan de o de la hali ala tɔgɔtigi mɔriw bɛ yan mɔri caman bɛ yan hali ala tɔgɔtigi wurudi bɛ d'i ma ka adadu d'i ma ala tɔgɔ min dir'i ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mais i b'i ka wurudi kɛ bidune hilma e ka to ka wurudi kɛ himma tɛ yen a fɔra i ma i k'a fɔ hasbunallah e ye kɔlɔsi minɛ dɔrɔn e ye sigi hasbunallah i bɛ taa k'a fɔ min dir'i ma i y'o adadu kɛ fɔ k'a dɔn mais i tɛna jaabi foyi y'a la i b'a fɔ ala tɔgɔ ka ɲi mais himma de tun tɛ e ka himma de tun tɛ parce que n'i ye kɔlɔsi ta k'i sigi ko i ka hasbunallah n'i ko hasbunallah fo i ni k'a dɔn i bɛ ka fɛn hasbunallah ala ti caman fɔ bilahi ni i ma bɛ yen ala tɔgɔ si tɛ yen ko i bɛ caya la ala b'i ja mais anw b'a fɔ ten hasbunallah ko bɛɛ ka hasbunallah kɛmɛ naani bɛ don ni i yɛrɛ bɛ k'a fɔ ten i n'a fɔ récitation mais i bɛ ka kuma ala fɛ o bɔra la i dusukun kan ka min ta hasbunallah anw tigi ye ala ye anw sɛbɛnnen bɛ ala de la mais e bɛ ka k'o fɔ fɔcogo dɔ la c'est-à-dire hali i kan tɛ ala ma n'a sɔrɔla a bɛ fa ni himma tɛ yen dɔrɔn baara si tɛ ɲani k'a sugu la bilen o kumana bisimila fɛnba caman de faralen don ɲɔgɔn kan i y'i ka to sɔrɔ i sigilen ka to bisimila ala ne bɛ nin dun ni e tɔgɔ e de ye ne garisɛgɛ dɔw ma nin sɔrɔ hali ni sukaro tɛ ne ka mɔni na bisimilahi n b'a ɲini e ala tɔgɔ ye i y'a sukaro da ne ma dɔw b'o sɔrɔ c'est-à-dire o ye fɛn dɔ de ye ala yɛrɛ bolo a b'a sara fɛn dɔ de ye ala bolo a b'a sara mais anw bi an ka fɛn bɛɛ la bisimilahi ala yɛrɛ bolo ka bisimilahi a ko bisimilahi min filɛ nin ye fa ti fɔ foyi la illa fi ada ala ye fɛn minnu da k'o kelen rubama zada ala ashrati ala fi masaha bisimilahi ko ni
mɔgɔ ko i b'a wala ko siga t'a la i bɛ se ka masala ba i bɛ se ka masala 1000 a ka ca o ye bisimilayi arahamani t'o la arahimi t'o la bisimilayi i bɛ se ka masala 1000 bɔ a la sini mana a ko min tugulen b'o la n'u y'olu fɛnw nɔrɔ a ko a'uzu billahi a ko o min filɛ nin ye ishara ila nafi ma yunfi min al aqaidi wal a'mali ko o kɔni bɛ de danayaw a'uzu billah fɛn min bɛ se k'i ka limaniya n'i ka aqida bɔ yen ani fɛn jugu ko o fana bɛ na o dɔrɔn de la bismillah o tɛna foyi la ni ɲuman tɛ a'uzu billah o tɛna foyi la ni juguman tɛ o tuma na a ko bisimilayi min filɛ a ko a bɛ jirali de kɛ ila ma yanbaghi min al-i'tiqadati wal amaliyati bisimilahi la yasiru ma'luman illa ba'da al-wuqufi ala jami'il aqaidil haqqati والعامل الصافية وهذا هو الترتيب الذي يشهد بصحته العقل الصحيح والحق الصريح بسم الله تعالى من سورة عبدا كاكي بسم الله فاكا سورة ere min b'a fɔ i bɛ bi isimilahi de fɔ i ka danaya kan sali itiqadat i dalen ala nin de ye ala ye a ye nin hɛrɛ in kɛ ne nin de ye ala ye a ye nin ɲumanɲɛ in kɛ ne ko bisimilahi tɛ se ka fɔ yɔrɔ si n'o tɛ ko n'o kɔni tɛ la yasiru ma'luman a ti kɛ fɛn dɔ de ye ala fɛ yen ko ala mago bɛ k'a la illa ba'da al-wuqufi ala jami'il aqaid fo fo ka sɔrɔ bisimilah yɛrɛ min bɛ ka fo i fɛ i ɲɛ b'a nafa la i ɲɛ b'a kun na k'a dɔ fana e ni ala de bɛ kuma tiɲɛ yɛrɛ la ani nata min saniyalen don k'a fɔ ni n kumana ala fɛ k'a bila n ka ko daminɛ na a bɛ n dɛmɛ n ka ko bɛ ɲɛ fo ka ye e yɛrɛ la ka taa ala ma o b'an jɛ yɔrɔ caman na o b'an jɛ yɔrɔ caman na mana an bɛ tɛmɛ mais n'a bɛ tafsiriw lajɛ tafsir ka ca a y'a bɛɛ lajɛ i seko ni i ka fɛn bɛɛ la khasatan Razi ani Tabari ni a y'olu lajɛ kosɛbɛ a bɛ bɔda caman sɔrɔ tafsir caman de bɛ yen bɔda bɛ minnu bolo bon tafsir ko fana tɛ ko kunu mɔgɔ minnu y'a fɔ dɛ non bi mɔgɔw bɛ se ka fɛn dɔ fɔ kunu mɔgɔw b'o fɔ fayida bɛ sɔrɔ bi mɔgɔw bolo ka tɛmɛ kunu mɔgɔw kan o ye wulibali ye diinɛ tɛ faso kɔnɔ fɛn ye o ko karisaw y'a fɔ an ka tugu olu de ko non olu ma ci an ma o ciden ye kelen dɔrɔn de wa kitabu ye kelen ye bon n'ala ye hakili d'i ma i yɛrɛ ka se ka isinibatu min kɛ an bɛ alimami Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad bin Hanbal mais jɔnniw don kiraw tɛ o kiraw tɛ mais u nana cɛsiri de ala ye dayɛlɛli min k'u ye u ye baara k'o kan ka mɔgɔw bilasira o kan mɔgɔw tilala u ni ɲɔgɔn cɛ o kan o tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ kira m'a fɔ hadisa la munna bi mɔgɔ dɔ tɛ se ka tɛmɛ o kan alors fo recherche n b'o de fɔ a ye don o don a ye kow ɲɛɲini diinɛ ko in banna a mɛnna n b'a fɔ lahara n bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔta bilahi a bɛ fɔ fɛn ma silamɛya a banna a mɛnna mais comme kira yɛrɛ de ye layidu di ani ala diinɛ in ti tunu a mana gɛlɛya cogo o cogo ko a tiɲɛ bɛ to ala ka dugukolo kan mais ni a sɔrɔla foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ ɲumanw kɔ ko ka ɲuman kɛ. N'a sɔrɔla aw y'u kelen kelen bɛɛ
ko ni ana hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ ti fɛ foyi ka fɔ a ma ɲuman kɔ o tuma na o kɔrɔ ye ala bɛ ɲuman de fɛ mais i bɛ wajuli bɛɛ lamɛn i bɛ bilasirali bɛɛ lamɛn i ti ɲuman kelen y'a la a ye fara walimuso la o banna a ye hasidiya dabila i t'o mɛn a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye ɲɔgɔn kanu o ti fɔ mazahabu ne ka taasira ye nin ye a ye na nin de ye ne ka taasira ye a ye na mais ala ka taasira ye nin ye a y'o minɛ o banna a mɛnna fan bɛɛ fɛ ne y'o fɔ yan o mais ni n bɛ kuma denmisɛnninw fɛ n b'i lafiya kosɛbɛ parce que olu bɛ ka kɔrɔbaya ni hakili ye quoi parce que sini cɛw b'olu de la mais an bɛ sa dɛ an bɛɛ bɛ segin ala ma diinɛ in banna pewu n'a ye sahabaw ka taabolo la bi maana n'a ye ala kira ka hadisa wulibaliw lajɛ ka kuranɛ ayaw lajɛ a ti foyi sɔrɔ a kɔnɔ diɲɛ dilanli ni jogo kɔ mais a y'an ka karamɔgɔ bɛɛ ka wajuli lamɛn a y'u ka kutubaw lamɛn n'u tigɛ ka dɔ fa nini u bɛ ka dɔ jaga ala ta ti fɔ n ka taasira Allahu akbar a b'a dɔn o yɔrɔ la diinɛ ko banna mena pewu na arrahmani ala ye diɲɛ hinɛ lɔgɔlen tigi ye an b'a fɔ ten naam parce que arrahman a kɔrɔ hakika de ye hinɛ bɛɛ bɔyɔrɔ ye arahamani de ye hinɛ bɛɛ bɔyɔrɔ mais an ka bɛnkan na an ko diɲɛ hinɛ lɔgɔlen tigi bon a b'o ta parce que n'a fɔra hinɛ bɔra yan kaban n'i ye diɲɛ hinɛ lɔgɔlen fɔ o de don parce que hinɛw bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bɔ ale ala de yɔrɔ n'o tɛ rahman de kɔrɔ ye hinɛw bɔyɔrɔ hinɛ bɔyɔrɔ i n'a fɔ usine min bi fɛn dilan k'a di rahman hinɛ bɔyɔrɔ rahim ko o hinɛ ka misɛn ka tɛmɛ arahamani kan arahimi ko o hinɛ ka misɛn o hinɛ makarilen don ka tɛmɛ arahamani kan parce que arahamani ye hinɛ suuruli ye ko mɛ arahimu k'o lasili de ye arahimu yɛrɛ ye denzo muso denzo rahim bon denzo hinɛtigi den b'a ba kɔnɔ o hinɛ ka misɛn kojugu o hinɛ ka misɛn n'o tɛ hinɛ dɔ bɛ yen n'an ye sɛnɛ kɛ ka ɲɔ tigɛ ka jiginɛ fa o ye hinɛ belebeleba de ye mais o yɔrɔ la dabasama b'a la kɔ bɛ bɔ a kalama sanji b'i gosi nɛnɛ b'i kari i la yanni so cɛ o bɛɛ bɛ arahamani de kɔnɔ mais arahim o bɛna muso denzo hinɛ na mana o ye hinɛ misɛnninw ye o hinɛ ka arahamani ka ca ye mais arahimu hinɛ ka bon makari ka bon arahamani arahim minarahim a bɛ tali kɛ muso denzo yɛrɛ de la mais arahamani kɔni ta ye suuru ye bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o la i y'a sɔrɔ hɛrɛ la o i m'a sɔrɔ hɛrɛ la o i b'a sɔrɔ o tuma na rahim sa o kɔni ye makari de ye o makari bɛ daminɛ denzo yɛrɛ la muso denzo la bagan denzo la ka den kɔlɔsi ye k'a lamɔ ye k'a labonya ye ni rahmatu rabaniya ye fo k'a labɔ ka na kɛnɛ kan o ye hinɛ min ye dansi t'o hinɛ in na mais arahamani hinɛ yiriwalen don ni o ye mana o la dɔnnibaaw ye min ta o la u ko kaburu b'o la parce que ni bangɛr'i la i bɛ taa bila dingɛ in de kɔnɔ n'a datugur'i dara o ye makariko ye o tuma na arahamani hinɛ in de bɛ na
n'o ye rahimu ye toujours Allahu akbar parce que i ye kaburu kɔnɔna sɔrɔ kama mana u ko sisan u sina k'a tila diɲɛ hinɛ lɔkɔlen ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sinon arahimi ti lahara ko kuma fɔ lahara ko tɔgɔ t'a la lahara ko tɔgɔ t'a la hinɛ kunbaba ani hinɛ misɛnman mais a tilacogo karamɔgɔw fɛ jɛn bɛ kɛ n'a ye a ka ɲi fana mais a kɔrɔ wajibiyalen tɛ ko lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen a faamuna voilà a faamuna o faamuna na alhamdu a ko tanu sa lillahi o bɛ ala ye rabbil alamin min ye dabɛnw daba ma ye e y'a faamu o tuma na a ko alhamdulilahi rabbil alamin o tuma na alhamdu kɔrɔ de ye tanu lillahi o bɛ ala ye rabbil alamin min ye dabɛnw daba ma ye mais a ko cogo di ko fa'alam anna alhamda innama yakunu hamdan ala ni'mati la yumkinu illa ba'da ma'rifati tilka ni'ma. Allahu akbar. Na'am. Ko k'a fɔ alhamdulillahi ko tanu bɛ ala ye ni seli tɛ a ti fɔ yɔrɔ si diɲɛ na ni nɛɛma dɔ barika tɔ tɛ ni nɛɛma dɔ nali tɛ ko a bɛ kɛ tanu de ye nɛɛma dɔ kan ko mais o tɛ se ka kɛ fiyewu f'i k'o nɛɛma yɛrɛ dɔn alhamdulilayi tɛ se ka kɛ tanu ɲuman ye nɛɛma kan f'i ka nɛɛma in yɛrɛ dɔn o tuma na a ko ala ka nɛɛma min bɛ adamaden kan maa si tɛ se k'o jate k'o dafɔ i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha n'a ko a bɛ ala ka nɛɛma fɔ a tɛ se k'a jate a ko i k'a dɔn a bɛ taamasiyɛn kelen dama de fɔ yan a ko i k'a dɔn hakilitigi ko a bɛ wajibiya kan a ka yɛrɛ a kana miiri a ka wari la dɛ a kana miiri a ka miliyari baaraw la ko a k'a miiri a yɛrɛ la pour que a ka se ka ala tanu mana aw ni ne bɛɛ b'a ye ko an dɛsɛra ka ala tanu aw ni ne bɛɛ b'a ye an dɛsɛra ka ala tanu mais n'an y'a faamu a ka ca la an bɛ dɛmɛ c'est à dire diinɛ in ma walanwala de ye ko in fana gɛlɛyaba yɔrɔ dɔ ye o de ye quoi a ma walanwala alhamdulilayi tanu bɛ ala ye bon an bɛ kalandenw kalan na an yɛrɛ bɛ tɛmɛ a kan ten mais n'i ye hamdu lajɛ tanu de don e bɛ se ka tanu kɛ nkalon kan wa ayi bon o tuma na n'i ye wari sɔrɔ a alhamdulilayi n ye 5000 sɔrɔ bi koyi a alhamdulilayi sugu jara koyi ko la ko i kana se fɔ ye ko parce que maa si tɛ se ka ala ka nɛɛma barikada f'i ka nɛɛma in yɛrɛ dɔn mɔgɔ si tɛ se ka ala ka nɛɛma barikada f'i ka nɛɛma in yɛrɛ dɔn mana ko nɛɛma in ye mun ye ko i kana taa yɔrɔ si ko i k'a daminɛ i yɛrɛ la i yɛrɛ da i yɛrɛ kɔrɔ lɛfɛ kan i bɛ ala ka nɛɛma ye alhamdulilayi mɔgɔ caman b'an fɛ yan sisan an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mais miliyari bi cɛ dɔ kunna a bɛ k'a ɲɛ furakɛ a ye Amérique kɛ ka Faransi kɛ a dɛsɛra a bɛɛ dɛsɛra miliyari tonnen b'a bolo mais a bɛ fɛ k'a muso y'a ɲɛna a bɛ fɛ k'a denninw y'a kɛrɛfɛ mais o ɲɛ minɛna bon aw ni ne min ɲɛ filɛ an bolo bi ko an k'an ka ala ka nɛɛma de dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka parce que aw ni ne tigɛ k'a jate ko ɲɛtigiya yɛrɛ ye fɛn wallahi nɛɛmatal basar an tɛ k'a jate wallahi mais dɔ ka wari dɛsɛra waribatigi dɔ ka wari dɛsɛra a ka ɲɛ sɔrɔ wallahi mais e ni ne ala ye walimuso filɛli haramu ye an ka ni nege ye e ni ne an ma ala barikada an y'o ɲɛ ta tuguni ala ko a tɛ min fɛ ka taa kɛ k'a kɛ e ka tila ko alhamdu ko i k'a daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ adamaden yɛrɛ dilancogo ani ala ye nɛɛma min k'i ye dilanli in na baganw bɛ yen n'u ye ɲamana taa kɛ
u b'u ku de kɛ k'a jɔsi a tɔ nɔrɔlen bi t'u la wallahi mais e k'a lajɛ ala ye fɛnba min kɛ e ye n'e mago jɔra la a b'a f'u ye de i yɔrɔ janya i bɛ wuli ka t'i dogo k'i yɛrɛ sutura k'i saniya ka bɔ ala y'o kɛ ye mais a m'o kɛ bagan dɔ ye mais baganw tɛ dɛ i yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ de bɛ yen Allahu akbar min kalannen du ye wari b'a fɛ ka tɛmɛ i kan se b'a ye ka tɛmɛ i kan mais fɔ dɔw de k'o saniya bi wallahi a tɛ se k'a yɛrɛ maa si t'a kanu hali i woloden a k'i saniya se bannen kɔ de i bɛ jɛn n'a ye wallahi wallahi ne ce se mana ban i bɛ jɛn n'a ye hakilitigi si tɛ sɔn maa wɛrɛ ka fara i ka o saniya sira kan n'i yɛrɛ tɛ wallahi mais dɛsɛ bɛ na o dɛsɛlen caman bɛ bi mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka k'u dɛmɛ mais anw filɛ nin ye an bɛ a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten mana ko alhamdulilahi n yɛrɛ dɛ ko maa si de tɛ se k'o fɔ parce que alhamdulilahi de kɔrɔ ye ko ala ni ce a ka nɛɛma na ko e tɛ se ka nɛɛma barika da o f'i ka nɛɛma in yɛrɛ dɔn mana n'i y'a lajɛ nɛɛma in yɛrɛ ma dɔn ma dɔn fɔlɔ dɛ n'o tɛ an da bɛ se ka den wa n'an ye nɛɛma in yɛrɛ dɔn i bɛ alhamdu fɔ ka t'i dafara wallahi muso b'e kun i ɲɔgɔnna dɔ dɛsɛra o ta furu nafolo yɛrɛ ma sɔrɔ o bolo wallahi o ma muso sɔrɔ e tɛgɛ jɛ in dɔ b'e kun e ka kɛnɛ muso fila bɛ dɔ kun o bananen don o b'o fura ɲini na o musow bɛ ɲini k'u furu sa Allahu akbar mais ala ye kɛnɛya e bɛ tila ka taa haramu ɲini tuguni ni ala ka kɛnɛya ye ko alhamdu in yɛrɛ de ma dɔn kuranɛ tɛ an ka taa n'a ye an k'u fɛ ten o hakika bɛɛ bɛ kuranɛ in de kɔnɔ wallahi an ka nin diinɛ in a bɛɛ bɛ yan de mais bangera la u tilala k'a kɔrɔw yɛlɛmɛ k'a kɔrɔw yɛlɛmɛ k'a kɔrɔw yɛlɛmɛ fo ka su kɛ tile ye arabukan dɔn kojugu fɛ u ye su yɛrɛ yɛlɛmɛ ko n'i ko ɛleyilu k'o de ye tilefɛla ye ko arabukan dɔw bɛ sɔn o ma u bɛ na ni dɔnkilidala dɔw ka dɔnkilidaka ye wallahi a lajɛ mais hakika tɛ bɔ a nɔ na kuranɛ kɔnɔ ni kuranɛ tɛ an karamɔgɔ maa o maa ni hakili dɔɔni b'i la ko i bɛ recherche kɛ i bɛ bɔ silamɛya la Allahu akbar bilahi aliyil azim mais n'i ye recherche kɛ kuranɛ b'a f'i ye ko i k'i hakili sigi min tɛ bɔ a nɔ na bi yan o tɛ k'ala rasul n'i ye alakira ko n'i ye hadisa 1000 sɔrɔ i tɛ tiɲɛ 1 sɔrɔ o la bilahi a ye recherche kɛ bani a bɛna hadisaw na cogo dɔn a bɛna hadisaw dilan cogo dɔn karamɔgɔw de tun bɛ taa u bɛ si ka hadisa walafi k'a dilan u bɛ faama minnu tile la ka bɛn ni olu ka tɔɲɔli n'u taabolo ye k'u don alijinɛ na mɔgɔ faga kan silamɛya tiɲɛ kuma mɛnna n'i ko i b'a sama ala de b'i dɛmɛ wa an y'a kun minɛ dɛ hasbunallah taabolo ko ye kalo ye an ma se taabolo ma o taabolo to yen bani ala yɛrɛ ye min fɔ o kɛ dɔrɔn o b'i bɔ o ala k'an dɛmɛ o tuma na sa a ko n'i ko i bɛ ala ka nɛɛma yɛrɛ da i tɛ se k'o jate k'o ban dɛ a ko hakilitigi i man k'i miiri dɔwɛrɛ la i k'i yɛrɛ dama lajɛ o tuma na الرحمن أكو رب العالم الحمد لله رب العالمين أكمنا رب العالمين يرمي فرسا أكو يكادو رب مدافدو للعالمين العالمين مدافع إليه أكمنا أكو عالمين من فلاني عبارة عن كل موجود سوى الله subhana n'a fɔra rabbul alamin dafɛw dabama mana ko dafɛ kɔrɔ de ni ala yɛrɛ tɛ i bɛ fɛn o fɛn dɔn o bɛɛ ye dafɛ ye ni ala yɛrɛ tɛ
أكون ومن المحال وصول العلم بكونه تعالى ربا للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين. أكو كافوكو على دي دافعون دبامي كو يغلو يمغدا مغمي يرى مسيكا عربو دون كابو عالمين عربو بعد داما alamina b'a dama kumana arabu ye mun ye alamina ye mun ye o dɔnni de kɔfɛ e bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin i tɛ se k'a fɔ n'i t'o dɔn alhamdulilahi rabbil alamin e bɛ ala yɛrɛ dɔn fɔlɔ wa e bɛ arabu in yɛrɛ dɔn wa ko i k'o de ɲɛɲini n'i ye arabu dɔn e bɛ na alamina na n'i y'o dɔn e bɛ se k'a fɔ kuma alhamdulilahi rabbil alamin ala ka hakili ɲuman d'a ma wala an tɛna jɔ nin kan kosɛbɛ mais nin bɛɛ ye ne bolo a ka se ka taftishu kɛ a ka bahasu kɛ a ka kow ɲɛɲini n'o kɛra sira in bɛ jɛya ye a ka sini bɛna kɛ nɔɔrɔ ye aw bolo a bɛna min fɔ mɔgɔw ye ala ta don o la lahara kuma bɛ ja ala fɛ a wulibali don dɛ diinɛ in u y'a bɔ a minɛ kɔnɔ pewu k'a kuru k'a bila arrahmani an bɛ segin an ka yɔrɔ kɔrɔ ye ma ale de ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye arrahimi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don maliki maliki a ko ale de ye mara masa ye yawmuddin maliki ye maliki ye maraba ye o fila de bɛ fɔ maliki yawmuddin walima maliki yawmuddin mana n'i y'a kɛ maliku ye ayiwa o ye maratigi ye n'i y'a kɛ maliki yawmuddin o ye lahara faama ye o kɔrɔba de bi yan faama kɔrɔ ye di a bi mɔgɔ minnu cɛ la n'ale de ye faama ye o kɔrɔ ye min ka d'a ye a b'a kɛ n'a ko a bɛ hɛrɛ kɛ min ye a bɛ se n'a ko a bɛ tɔɔrɔ se min fana ma ni ala ka kunbɛlan tɛ a bɛ se o tuma na ni ala ko ale de ye lahara masakɛ ye o kan ka hakili dɔ d'an ma dɛ an bɛɛ mago bɛ lahara masakɛ de la lahara bɛ gɛlɛya cogo min na aw ni ne an bɛɛ mago bɛ lahara masakɛ in de la o tuma na an bɛ ala de ɲini lahara o tuma na ale ko ale ye maliki yawmuddin lahara marabaga de ye ale ye o tuma na n'i ye masakɛ dɔn i b'a hakilila de ɲini a bɛ mun fɛ a tɛ mun fɛ a bɛ fɛ an ka mun kɛ a bɛ fɛ an ka mun to yen n'i y'o dɔn a ka ca la i t'a sɔsɔ ale de ye lahara masakɛ ye o tuma na masakɛ kuma fu tɛ a bɛ ɲini de masakɛ bɛ mun fɛ a tɛ mun fɛ n'an y'o dɔn an k'an yɔrɔ janyaw la n'an b'a a ka ɲini fɛn min dɔn an k'o fana kɛ naam iyaka na'budu ala de bato wa iyaka ala tigi nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini اهدنا وكمنا على أنغندسا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نعبد على أمر إيدي باتو لايدو ديدو إسلامي دي بني شين تاني ولو فلان دي كي دونغودو والله سيلي دورو كونو نعم سيلي دورو كونو بني شين تاني ولو فلان دي كي ne hakili kan fatiha ka laydu di alama kabini fajiri fo ka taa tile bi fo sufɛ i bɛ ka laydu iyyaka na'budu ala an ti masi bato e kɔ bon laydu bɔrɔtɔ la o fana minɛ cogo ka jugu ala fɛ dɛ iyyaka na'budu e ko an bɛ e ala de bato
bato fɛn wɛrɛ yera e bolo min tɛ ala ye hali ni mɔgɔ ɲɛ t'i la ala kɔni ɲɛ b'i la mana layidu bɔrɔtɔ la silamɛ bɛ nin layidu in de ta ala ye tile kɔnɔ ne hakili ka ɲi siɲɛ 17 fatiha ayiwa alhamdulillah nan saba o ye fɛn ayiwa siɲɛ 17 silamɛ bɛ nin layidu de di ala ma iyaka na'budu ala an bɛ de bato wa iyaka nasta'in wa an bɛ dɛmɛ ɲini e ala de fɛ mana layidu da ye nin de i sɔrɔ k'a fɔ ala ma sa ihdina siratal mustaqim ala an bila sira kan de mustaqim sira min tilennen don siratal lezina ala an bila mɔgɔw de ka sira kan an'amta e yɛrɛ ala hinɛna alayhim mɔgɔ minnu na tafsirkɛla wa ko minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin husna ulaika rafiqa o kumana olu ka sira min n'o tilennen don ko ala an bila o kan غير المغضوب عليهم idimina minnu ngoro kana amlo lu kasraka ya do tafsir gala o yela mena ko yen nasara ni yahudi ko ala ma yahudi atofo ama nasara atofo el maghdubu alaihim ko funu gara mo minnu ngoro mɔgɔ min ye walimuso tigɛ an yɛrɛ la ya bi ala ma funu o kɔrɔ adu min maghdubu kɛ yahudiyaw ye ni nasaraw ye cogo di e min ye wali nafolo suɲɛ ala ma dimi kɔrɔ a dimina ni kɔrɔ wallahi wana ko ghayril maghdubi alaihim ala i dimina minnu kɔrɔ kana anw bila olu ka sira kan kɔrɔ minnu jogo tiɲɛna kana anw bila u ka sira kan mais u ye kuranɛ de nɔmi ka ala kuma k'a yɛlɛmɛ u ye gwantere k'u yɛrɛ bɔ a la k'a kɛ maa wɛrɛw ye. Allahu akbar. وغضب الله عليهم ولعنهم صحيح. siga foyi t'a la kuranɛ ni kuma kalandenw fo k'u cɛsiri dɔrɔn u ka ko in ɲɛɲini an ka kuranɛ in kɔnɔ n'o tɛ hadisa an b'o cogo dɔn u yɛrɛ bɛna tila k'o ɲɛ dɔn u bɛna hadisa ko ɲɛ dɔn hadisa fabrikela de k'a dilan jugu ka dilali tɛ dɛ sela yɛrɛ ka hadisa 100 de dilalen don alors ni min y'o diya o bɛ sɔrɔ k'o sabati k'a fɔ ko musalawula hadisi olu bɛ yen dɛ asadulɔgabaw bɛ yen o cɛw dɔn hadisaw bɛ yen hadisa kalanw bɛ yen u ye nin arawi gosi u ye nin gosi u ye nin gosi o bɛ sanadu la a bɛ matulu la k'a fɔ o bɛ matulu na a bɛ sanadu la n'i ye tamyizu lajɛ el khabisi min at-tayyib i bɛ bɔda dɔw sɔrɔ yen a ka ca mais i bɛ kabakoya min na sisan an b'a dɔ k'a fɔ sisan ko Aïdara Kota e ko Aïdara Kota e Aïdara ye wa o b'a fɔ degun kama de y'a fɔ nin bon sariya la o nasira a bɛ fɔ o ma sanadul muttasil parce que an man ca anu bɛ yen hadisa la an man ca an de kɔrɔ ye n y'a mɛn Dramani na o ko a fa y'a fɔ a ye o ko a y'a mɛn a muso faninjini na o ko a burankɛ y'a fɔ a ye o ko a y'a mɛn Dramani jan fɛ o ko degun kama y'a fɔ a ye an cayara amin mais nin tigi ko non bakɔrɔba de y'a fɔ ne ye ko Aïdara Kota bon sariya bɛ min ɲini o tigi ka ko la n'a sɔrɔla o ye danayamɔgɔ ye min yɛrɛ ko bakɔrɔba y'a fɔ a ye ladiri don wa kana na kɛ ka nkalon da bakɔrɔba la sinon hadisa in kɔni a ka kuma in kɔni mutasiliw don ayiwa Aïdara ye bakɔrɔba ye bakɔrɔba ye Aïdara ye ni bakɔrɔba kɔni ko Aïdara Kota o k'an ka minɛ maa da ni maa min yɛrɛ ye bakɔrɔba ye bakɔrɔba yeba kɔni bakɔrɔba yeba mana fɔ a bɛ fɔ ko sanadu ye mutasili ye mais mun bɛ lajɛ sisan min ko bakɔrɔba y'a fɔ jeni don ko a tun bɛ dulɔ feere dɛ an kɔni tiɲɛ na dulɔ feere la tun don n'o kɛra dɔrɔn u b'a fɔ ko u k'o cɛ gosi cɛ in gosili tɛ ko a ye nkalon tigɛ dɛ
mais a ka baara man ɲi kama ko a bɛ sɔn ka nkalon tigɛ bon mais u bɛ taa karamɔgɔkɛ dɔ nɔfɛ o b'a sɔrɔ o karamɔgɔkɛ tɛ bakɔrɔba yɛrɛ fɛ a tɛ Hayidara fɛ o bɛ nkalonba dɔ tigɛ n'u ko jeni y'a f'i ye a b'a fɔ degun kama de y'a fɔ n ye ko Hayidara ko ten o sanadu fana ye mutasili sanadu ye mutasili u b'a fɔ a tiɲɛna karamɔgɔkɛ in ye degun kama ye karamɔgɔkɛ in ye u tile kɛra kelen ye o tumana Hayidara don ni degun kama ye ɲɔgɔn ye o tumana karamɔgɔkɛ ka kumakan mutasili don dɛ o ka kɛnɛ kojugu bon u b'a fɔ mais jɔnni yɛrɛ don u b'a fɔ karamɔgɔkɛ bɛ mɔgɔw kala kuranɛ na tan u b'a fɔ ko k'a to ten o ye jɛlenya da ye mais ka sɔrɔ a ye nkalon de tigɛ wallahi mais dulɔminɛ in ka kuma de tun ye wulibali mais o jogo kama o effacera mais ale place kama ale kɔrɔtara ka sɔrɔ nkalon don mais o hadisa o cɛw de bɛ hadisa kɔnɔ o tɛgɛ minɛ man di dɛ a wulibali don mais hadisa karamɔgɔ yɛrɛ u minnu ye hadisa dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu ko hadisa filɛ nin ye k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ gosi n'a ye sanadu la k'a fɔ nin cɛ in ka kɛnɛ nin man kɛnɛ walima nin ye dɔyifu ye nin tɛ dɔyifu ye ko i bɛ hadisa gosi ten ko hadisa caman bi gosi ko dɔyifu don k'i b'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye ko a bɛ hadisa caman na ko sɔhi k'i b'a sɔrɔ o de ye nkalon ye ko mais ko o ti ilimul hadisi bali k'a ka baara kɛ mais u k'a dɔn min tɛ se ka dɔn o tɛ se ka dɔn dɛ o kɔni ye wulibali ye mais don dɔ la an bɛna don hadisaw kɔnɔ an bɛna se ka walawali dɔ k'aw ye hadisa yɛrɛ la ni Ala sɔnna parce que o mɔgɔ caman trompe nin bɛ tan nin bɛ tan a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ mais ka sɔrɔ Muslim yɛrɛ bɔnna Bukhari ka kita hadisa dɔw la pewu a ma sɔn k'u ta abada a karamɔgɔ dɔw mais a bana ka hadisa dɔw la parce que ale a ma kɛnɛya ale bolo hadisa tɛ kuranaya ye hadisa dɔw bi cɛw bi kɛnɛya cɛ bɛɛ bi kɛ wulibali ye ka taa mais fɛn min yɛrɛ bɛ taa fɔ n'o ye matinu ye i bɛ taa sɔrɔ ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ a la ɲɛ yɛlɛ yɔrɔ si t'a la diɲɛ kɔnɔ ɲɛ yɛlɛ yɔrɔ si n'a fɔra ye ko a bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ n y'a fɔ ye siɲɛ caman k'a fɔ muso dɔ nana dɔrɔn kira ɲɛ dara muso in ka dɔrɔn tɔ si ma to kira la sallallahu alaihi wasallam a ma ɲɛ a wulila ka taa muso dɔ nɔfɛ ka sɔrɔ k'i ko kana a nalen sahaba dɔ y'a ɲininka a ko cɛ ko e y'i ko dɛ a ko n ye n ko 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 a kɛra de a ko na a dɔ ye muso ye a bɛ hakɛ to n'i ma s'i yɛrɛ la i ka t'i musow fɛ yen mais ni hadisa bɛ Bukhari kɔnɔ mais an ka kira yɛrɛ to yen sa anw minnu yɛrɛ bɛ fasa yɛrɛ da la bi diɲɛ kɔnɔ anw minnu ɲɔgɔn maa cɛlen tɛ yen a fɔ muso ye cogo aw mago bɛ muso ye cogo la k'o ye cogo kama ko aw bɛ jarabi fo ka taa se an musow ma sisan bon ni y'a di sa mais o tuma na muso nana cogo di a jurabolo de kun don wa ala kira ka so fo ka taa kira bɔ a danabolo kan mais sahaba jala ka gɛlɛya fana kira yɛrɛ la ha cɛ y'i ko dɛ ka kira ɲininka a taara mun na so kira yɛrɛ k'a fɔ ɔhɔ n taara muso dɔ fɛ yen mais o tumana kira tun ye mun ye u ye bɛnkan dɔ de ta Bukhari ni Muslim ko kan fɛn dɔw b'a kɔnɔ o b'anw arranger o tumana an ka kɛlɛ kɛ fɔ diɲɛ ka wuli ni maa o maa ye kelen sɔsɔ a la diɲɛ ka wuli an kana diinɛ y'o ta ye a labɛn kɛra yɔrɔ min na a bɛɛ ɲɛ dɔnnen don n y'a fɔ ye Bukhari yɛrɛ ni k'a fɔ ko hadisa dɔ filɛ ko Bukhari ka hadisa sɛbɛnnen filɛ o y'a sɔrɔ Bukhari salen ka ca san 100 ye kitabu si tɛ maa bolo diɲɛ na k'a tɔgɔ ye Bukhari mais Bukhari min filɛ an bolo sisan
Bukhari donani Bukhari shia tani kodi shini shita kelen a yɛrɛ ka kalandenw minnu b'u y'a ka kalandenw ye c'est-à-dire a ka a ye minnu kalan ko tɛ minnu cɛsirila a ka sira nɔfɛ tugu ɲɛɲinini na a bɛ fɔ olu de ma ko a ka kalandenw olu nana Bukhari saba nana ye kalanden saba bolo Bukhari dɔ bɛ yen o ka ca dɔ ka kuma ye kumakan 200 kira ka hadisa 200 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ caya la dɔ bɛ a dɔ b'o ta jɛ dɔ bɛ yen dɔ fara b'o ta kan mɛ u ye ninnu ye ko mɛ mun kɛra u ko ko nɔ k'anw bɛ yan nakulu Bukhari ka fɛngɛ yɛrɛ de la nuska la a yɛrɛ bolo ye min sɛbɛn k'olu y'a ta o de la mɛ u ko mɛ n'o ye tiɲɛ ye mun n'a ma kɛ kelen bon sɛbɛnnikɛ fili bɛɛ y'o dɔn n'i kɛ ko i bɛ fɛn o fɛn sɛbɛn n'a sɛbɛnni ka ca fili bɛ se ka y'a la khataw kitabiyaw bɛ yen quoi nakulu ka khataw bɛ yen mais o khataw ti kɛ hadisa 200 o ka fara ta kan o ka nin ta jɛ hadisa 100 ni kɔ o bɛ nin ta jɛ mais o ye kalanden ninnu ɲininka olu ko non k'olu y'a sɔrɔ Bukhari ma dilan ko a ka kuma dɔw bɛ yen olu tigɛlen don kuma dɔw bɛ yen olu ma dafa sanadu dɔw dafalen k'olu y'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na k'a dilan ten ko peut-être o référence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais san 600 kɔfɛ sigika kumaw nana kɛ an karamɔgɔba dɔ n bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ k'a bɛɛ walawala k'a tigiw bɛɛ fɔ aw ye ni ala sɔnna don dɔ la nin tafsiri kɛnɛ in kan o de nana Bukhari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Bukhari kelen bɔ a la o kɛra Bukhari yɛrɛ salen kɔ san 600 o de filɛ an bɛɛ bolo nin bon o minnu filɛ an bolo fana o san 600 ni sisan cɛ u ye dɔw bɔ a la parce que karamɔgɔba dɔ bɛ yen ale ni Bukhari yɛrɛ cɛ man jan ani Muslim mais ale y'a ka kitabu dilan k'a fɔ ko ni hadisa in bɛ Muslim kɔnɔ ko a ye hadisa in ta Muslim de kɔnɔ mais hadisa in bi alakira somɔgɔw valeur de fɔ mais bi Muslim kɔnɔ a tɛ yen c'est-à-dire janfa anw ka silamɛya nana sigi janfa de kan janfa ani janfa Bukhari ta ka n'i kabakoya Muslim ta ka n'i kabakoya mais min kɛra an yɛrɛ fɛ sisan dun cɛ ye baya ko kuma fɔ juma misiri ba la ka wajuli kɛ juma misiri ba la ka baya fɔ ka kitabu fɔ Abdala Sangare yɛrɛ de don ayiwa ka baya fɔ ayiwa k'a fɔ k'a bɛ nin numéro in na a bɛ nin numéro in na kitabu kɔnɔ jale ɲinɛna ka kitabu kɔ so ale y'o fɔ min kɛ a tilalen u y'a sigi f'a k'a bɔ ka yira a y'a sɔrɔ kitabu t'ale bolo ye a ye wari di mɔgɔ dɔ ma o t'a san ka na o taara san kan a ye numéro fɔ k'u k'a bɔ u y'a bɔ baya ma y'a bɔ jazakumullah aya i y'a ye ko kitabu yɛrɛ tɔgɔ ye ko ashabu rasul kitabu tɔgɔ y'o ye fɔlɔ min bɛ mɔgɔw bolo baya b'o kɔnɔ mais u bɛnn'a kan Hayidara bɛ ka baya ko cari cogo min na don kira ka diinɛ na u ye tibili ɲɔgɔn ma u y'a dilan kura ye ka baya bɔ a kɔnɔ pewu ka na n'a ye u y'a sama ka bɔ a kɔnɔ bon danaya bɛ min diinɛ na silamɛya ka danaya bɛ min kitabu b'an bolo Mahamudu El Masri ale de ka kitabu don o tɛ yan ale de ka kitabu dilanlen don mais fɔlɔ la baya b'a kɔnɔ an bɛɛ y'a san baya b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔw bolo Sidina Abubakari ye baya kɛ yɔrɔ min mais filanan u ye ɲɔgɔn wele a bɔtɔ sisan u ye baya tigɛ cɛ maloyalen tora juma misiri kɔnɔ an karamɔgɔ filɛ nin ye a ko ale de taara san denmisɛnw a bɛna diinɛ in bɔ a bon a bɛna tiɲɛ dɔn c'est-à-dire galon u ye galon de biri ɲɔgɔn kan
ka ala kira na kun dogo pe foyi ti fuye seli bana mais min bi seli ti ati fo ay hiji ay su an journée te di an journée abi munye ati foyi nye abara ke yoroko nyo foye siga so sisa nya foye ga koro ati foyi nye abara ke yoroko ni iye marfadi soro dasima naam abi mi nyine o soro lawo na ati foyi nye wa ka keleke naam na sera dugula abi foko alhamdulillah marfasta munya bon sumalo taabolo ni ala ko la ala kun tattaqun mais ni karamo ay ba karamo ka wajulu la ay re ba lawo parce que asibene de ba bolo te asibene ba be bolo te ko ni sumalo sera ko melake be shetane do bi fere ko melake o bi shetane o mele so fe da tenu ka tu do ne ke juru la le blocade de sumalo mo be ko ubi shetane bɛɛ bi fereke sunkalo kɔnɔ n'i ka yɔrɔ kɔ dugu la n'u y'a ni ne yɛrɛ tun y'a wajuli daminɛ ni ala cɛ imagination na fo i ɲɛ bɛ shetane ni nɛgɛ yɔrɔ kɔ sigilen la nɛgɛ yɔrɔ kɔ b'a i yɛrɛ ɲɛ bɛ shetane ni nɛgɛ yɔrɔ kɔ la wallahi bon mais an ye ni hadisa in kalan ta ka wajuli kɛ mɔgɔw kunna ta kana ye kalonfi shetane si sen ti don nɛgɛ la ja ala bɛ ka kuma anw de fɛ kira bɛ ka kuma ko an k'an ka shetane sen don nɛgɛ la an yɛrɛ de k'a don a la mais n'a fɔra ko ni sunkalo sera ko shetane bɛ fereke nkalon don wa nkalon tɛ kuma lasili la o mais nkalon don kuma ma fɔ naam ni sunkalo sera ne kɛmɛ ka warini dɔ labɛn ko n bɛna kɛ mago dɔ ye mais ne nana miiri ala ko an ka hinɛ fantanw na dɛ ne sina k'o warini ta ka taa malo bɔrɛ 2 san shetane ma fereke a ferekera bakiliya shetane don nɛgɛyɔlɔkɔ don n'o la dɛrɛ ne laada ye ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ maa t'a kalama nka ala b'a kalama sunkalo sera ne ko ala ne ye nin to e ye ala kama ma shetane ma fereke shetane fereke cogo de ye nin mais mɛlɛkɛw a fɔra an ye cogo min na n'an y'a fɔ a ye cogo min na ko mɛlɛkɛw bi taa nɛgɛyɔlɔkɔ don u sen na o ye tiɲɛ ye nka a kɛcogo tɛ tiɲɛ ye n'i y'a faamu ten i y'a jɛ e de bi nɛgɛyɔlɔkɔ don a la i y'a faamu kojugu i yɛrɛ ta la kɔni i bɛ juru don i ta la i jɛɲɔgɔnw n'i sera k'olu dɛmɛ k'u ta fereke i b'a don o yɛrɛ la e ye nin janfa ninnu ye ka baya sama ka bɔ kitabu kɔnɔ bilahi ni se kun b'u ye baya tɛ se ka ye kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ hali tafsiru minnu y'a kɛ tafsiri fɔlɔ minnu y'a kɛ k'a walawala sisan o kura minnu nana u ye baya kɛ ka bɔ a bɛɛ la bilahi bon aw yɛrɛ aw ye nin janfa in ye an yɛrɛ tile la sisan bon kunun k'o kun ka jugu ye kunun kun ka jugu ye o de la ko a ka recharge ni janfa in kɛra an tile la sisan bon kira tɛmɛnen o balawu ni o mɔgɔ faga a y'o lajɛ wagati jamani kelen na mɔgɔ 10,000 ni kɔ de ni tora a bɛɛ ko la ilaha illallah mɔgɔ 10,000 ni kɔ jamani kelen na maa 10,000 ni kɔ o de ni tora jamani la min kɛra ni Muawiya ta cɛ o ye maa 100,000 ka o kelen tun tɛ o lahara wani fana bɛ yen dɔwɛrɛw bɛ yen a ka ca n bɛ fɛ ka min fɔ silamɛ yɛrɛ min tora silamɛw dama silamɛ ni selila ka bamuru ni min tora la a ka ca ni 100,000 ni kɔ nka n bɛ kɛlɛ kelen de ma mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est des millions de personnes mɔgɔ millions caman de ni tora
silamɛw dama silamɛ ni silamɛ o kɔnɔna de la nkalonba ninnu bɛɛ dilala fo ka na se bi ma janfa in bɛɛ kɛra nin kɔnɔna in de la a fɔ k'u y'aw ye a b'aw lafiya parce que nkalon minnu tigɛra n'i yɛrɛ jɔra dɔw kan i bɛ siga silamɛya la walima i ka siga ala ko la ou bien mɔdu ka kiraya yɛrɛ la mais n'i y'a hakika dɔ dɔrɔn a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan ko jaa dɔw de ka tiɲɛna k'u to misiri kɔnɔ wa olu n'u bɔnnaw bɛ yen fo ka taa diɲɛ wuli i bi diɲɛ o diɲɛ na u bɛ yen ala ka don an n'u ala k'an sago ta na Suratul Nas wala dalina amin o fɔra aw ɲɛna غير المغضوب عليهم كان أنفر مغوكا على ديننا مغومن كورو ولا الضالين وكان أنفر مغوفل اليوم مغوفل اليوم سيغتما أنغبي yungo do micro be kule la misiru ka o sellaw de bi bokata wali ko tiye o sellaw de bi bokata dabali jugu ke mogola o sellaw de bi bokata galo tiye ala nye koro doni fili la ka tɛmɛ olu kan n'o bɛ taa wala dali n'a fɔ ko yahudiya ni nasara ye oui mais a bɛ se ka a bɛ bɛɛ de ta o yahudiya ni nasara dama tɛ o yahudiya o nasara o américain o chinois o anw a b'an bɛɛ de ta nka dɔ de ti fɔ ka dɔ to mais n'i ko yahudu k'o ye diinɛ ye a b'o diinɛ ta n'i ko nasara k'o fana ye diinɛ ye n'o ye nasarani ye k'o ye diinɛ ye o fana ye diinɛ ye a b'o ta mais a bɛ silamɛya yɛrɛ ta tiɲɛnikɛlaw bɛ yan nafigiw bɛ yan nkalontigɛlaw bɛ yan ala juguw bɛ yan wala maghdubi wala dalina u bɛɛ b'a la